Oh, ano kayo ngayon dyan? Andito na naman ako. It's me, Mang Marsing 2.0. Bago natin simulan ang pag-vlog ay baka nakakalimutan mo na, please follow and subscribe my YouTube channel and Facebook page. Yan. And share mo na rin to. Tara, let's go. Dito nga guys pala, ipapakita ko sa inyo tong, pero hindi sa amin to ipapakita ko sa inyo yung guyabano. Meron na siyang maliit na bunga. Parang gusto ko na siyang kunin agad, pero ang sarap nito guys pag nakan. Ayan o, di ba idol? Pero hindi pa siya malaki. Basit pay lang. Kita nyo guys, ata natin. Oh, ata makikita yung data? Oh, for the go bangsit. Oh, nakita yung daddy guys. Madikit di angot na oh. Dito ko guys ngayon oh. Yung parado na dati hindi papangkota. Mula nun sa manan or yung kuha na lang ta nagsamok gamin dito guys. Oh, nagadong nga guya ba no oh. Bilangan tayo. Ay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 guys. Oh. Oh, pang-pito ata eh. Pang-pito tabasit ata. Pang-pito tabasit. Pang-pito data guys. Tapos dati na oh, mili na nagdadakulan. Ay, adagay mula na ni papang ko dito yan. Kita nyo guys. Oh, guys, kita nyo. Hindi ka muna ana dato. Oh, ta guys, oh, anata ni oh. Dik talaga mo, oh. Nagada ni oh. Oh, nagada ni oh. Oh, dik talaga mo ata na guys, oh. Oh, oh, di ka muna gana data guys. Nagpintas talaga dito ni oh. Naglawa guys. Naglawa talaga dito, oy. Tsaka nagpress ko dito ka. Nasa sobrang pigsa ng hangin. Baka uray si kayo ket. Uray kay lag sambra-sambra ti dobli-dobli dito tikin. Kinalamiis natin ayan me. So guys, ando tita yung timurdungan. Murdong. Ato yung di guyabano ni guys oh. 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 Ato yung timurdong. Jinak nagkapuni oh. Next time mat nga kita yung dajay saba. Yung madipay sunanalom guys, kita nyo. Oh, at na guys oh. Safe na safe ata. Tanawan ti makaala. Nakadulin day ta. Tapos sa jimot na eh. Nga di farm. Nagtagari. San kami nga makaturturog tirabi dita. So aji lang guys. Ti may pakitak kanya yo. Aji lang guys. Bye bye. Guys, salamat sa panonood. Please follow and subscribe. Kung bago ka pa lang dito sa aking video. Follow for more videos. Bye.